2 lakhs challenge. Let's go. Delete it. Let's go. Joyful. I have a 5-star Sherlock. I have a max level Sherlock. Fine, I have a 5-star Xiaohou. I have a max level Xiaohou. I have the new. Peanut butter yan. Kala nga peanut butter. Profesional sa level. Problema dito. Ito yung ano eh. Sabi ko na nga eh. Isa. Wala nakakatawa dito. Yo, let's go, let's go, let's go. Tsaka lalaglag niya dyan. Eating is bad. So, pure bad. Ay, babae! Oh! Pupunta langit! तुम भाई हो मेरे और चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा भाई ही रहोगे। Totoo pa yun, guys. Got away brilliantly and he's ahead of the Ang field at the card moment. game. And Bolt going very near. Comes Usain Bolt. Usain Bolt storming through. He takes it again. Blake gets the silver. 9.6. Kalong po tato. Oh, Pusa. Oy, tumbling yun oh. Uy, makala nila, hindi PayTV, un partido realmente importante, ¿no?, para la selección de Venezuela, para todos ustedes, contra un equipo colombiano, y se fueron a 5. Aso!
Kala matutumbo. Ano yung Michael Jackson? Michael Jackson na tayo. Kala ko, totoo. Grabe. Mababasag talaga yan. Bumudit! Bagay. Yan, kakasilpon mo yan. Pupunta na ng langit. Hindi pa pupunta. Yung aso na yun, yung taba-taba. Tingnan mo yung aso. Nagbabalsik. Anong nakakatawa dito? Kukuha lang ng aso eh. Pupunta na ng langit. Takbo agad yan. Kapag yan, namatay na yun. Pupunta ng langit. Pupunta ng langit yan. Pupunta ng langit. Bye-bye. Ano yun? Japan? O kaya Iceland? Or Norway? O kaya Amerika yan? Nabunod talaga yan, oh. Oh. Oh, ipit. Sabog yan. Oh, boom. Aí, ó, o chapéu do Loko no sombrero sa Africa, o California ata Só em yun. Ilhéus aqui na Bahia que tu vê essas coisas. Não, o chapéu é uma barraca. Pô. Wait guys, parang hindi ako makapira na matalo. TV kasi guys. Ayun God. Ayan. Again Toyota. Dati mag-isang brero. Toyota. Mayroon. Hindi matay. Ano yung R na yun? Roar. Ay, white lady yan. Sige, iwanin mo na. Akala ko pusa. Ano pala? Aso. Aso talaga yan. Ano yung motor? Motor ata yun.
Tama na nga to guys.